আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। धर्मनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में मतभेद साफ तौर पर सामने आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारने की तैयारी की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम सलाह दे रही है कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखा जाए। कांग्रेस और सीपीआईएम धर्मनगर विधानसभा उपचुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। शुक्रवार को जारी अलग अलग बयानों में कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन और नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने मूल रूप से यही संदेश दिया। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सीपीआईएम ने बाद में तीनों उपचुनावों बख्शनगर, धनपुर और रामनगर में उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने उन चुनावों में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। हालांकि धर्मनगर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान एक उम्मीदवार उतारा था। इस बार भी कांग्रेस इस निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। फिर भी पहले से ही तय स्थान उठाते हुए और बिना किसी पूर्व परामर्श के सीपीआईएम ने चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा से पहले ही इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इसके बावजूद कांग्रेस भी इस बार धर्मनगर में उम्मीदवार उतारने का इरादा रखती है। इस पृष्ठभूमि में विधायक सुदीप राय बर्मन ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में सीपीआईएम वास्तव में कितना गंभीर हो चुकी है। গত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর তিনটি উপনির্বাচন হয়েছে। বক্সনগর সিপিএম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। ধনপুরে সিপিএম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। রামনগর যদিও এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট, তারপরও সিপিএম ক্যান্ডিডেট দিয়েছিল, কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট দেয়নি। বিজেপিকে পরাস্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এখন কংগ্রেস ওখানে স্বাভাবিকভাবেই আমরা তো প্রত্যাশাই রেখেছিলাম যে সিপিএম হয়তো বা ক্যান্ডিডেট দেবে না, কিন্তু ওনারা দিলেন। আমরা তো ক্যান্ডিডেট দেব। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বিজেপির বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবে লড়তে এনারা ইচ্ছুক নন, এবং এই দাম্ভিকতা অহংকারেই গত নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করার কথা, ওই কংগ্রেসকে 13 সিট একটা ছোট করে দেখানোর যে প্রক্রিয়া, এটার খেসারত দিতে হয়েছে আমাদের সকলকে এবং রাজ্যের মানুষকে। কাজে ওনাদের ভূমিকা মানুষ এখন বিচার করবেন, আদৌ কি তারা বিজেপিকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে সিপিএম প্রার্থী দিয়েছে নাকি মাইলেজ দেওয়ার জন্য প্রার্থী দিয়েছে, মানুষ বিচার করবে সেটা। আমরা লড়াই করছি, জেতার জন্য লড়াই করব, বিজেপিকে মাইলেজ দেওয়ার জন্য না। আমার তারপর অনুরোধ থাকবে সিপিএমের প্রতি যে সত্যিকারের যদি আন্তরিক হন বিজেপিকে এই উপনির্বাচনে পরাস্ত করার জন্য, তাহলে প্রার্থীপদ আপনারা প্রত্যাহার করবেন। আগামী দিনগুলো এই প্রত্যাশাই রাখবো। না, কথা বলেননি, কথা বলার সুযোগও তো দেননি, ইলেকশন ডিক্লেয়ারও হলো না, ফাট করে ওনারা প্রার্থীরা দিয়ে দিলেন, তো কথা বলতে সুযোগই দিলেন না। তো দেখা যাক, আগেও তো ওনারা কথা বলেনি, কিন্তু আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। সিপিএম এবার দায়িত্ব তার পালন করার কথা, প্রার্থী না দিয়ে সেটা ওনারা করেননি। মানুষ বিচার করবে, ধর্মনগর মানুষ বিচার করবে, সারা রাজ্যের মানুষও এটা উপলব্ধি করছে আসল জিনিসটাকে, কারা আন্তরিকভাবে বিজেপি পরাস্ত করতে চাইছে। ডিসিটা কন্টেস্ট করবো, আমরা সবটাতেই কন্টেস্ট করবো। इसी बीच सीपीआईएम के महासचिव और राज्य के नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने विधायक सुदीप राय बर्मन द्वारा जारी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद से लोकतंत्र पर बार बार हमला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर सवाल उठाया कि लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किस हद तक आगे बढ़कर कदम उठाया है। नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को सलाह दी है कि वह धर्मनगर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के संबंध में जमीनी हालात का यथार्थवादी आकलन करे। যে অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা 2023-এরই ছিল, 24-এর লোকসভার অ্যাডজাস্টমেন্ট 24-এরই ছিল, এখন 2026, 23-এর সাথে 26 ব্যবহৃত হবে। এখন অদূর ভবিষ্যতে কি হবে যখন স্বাভাবিক হবে তখন আলাদা ব্যাপার। কাজে ওনারা প্রত্যাহার করতে হবে বললে তো এটা ভুল হবে। 2023-এর পর অনেক জল গড়িয়েছে, ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে গণতন্ত্রের উপর নানা আঘাত এসছে। ত্রিপুরার যে কংগ্রেস দল কটা ক্ষেত্রে সেরকমভাবে এগিয়ে এসছে,
গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের স্বার্থে, কংগ্রেস বিজেপিকে পরাজিত এই রোখার স্বার্থে আগে এটা বলুক তারা। যাই হোক, আমি এটা নিয়ে বিতর্ক করতে চাই না, বরঞ্চ বলবো কংগ্রেস একটু বিচক্ষণ হোক, এরা যে বাস্তব যে পরিস্থিতি এটা অনুধাবন করার চেষ্টা করুক, তাহলে তাদেরও মঙ্গল হবে, রাজ্যেরও মঙ্গল হবে। তারা বলছে ধর্মনগর 1977 से अब तक सीपीआईएम ने धर्मनगर विधानसभा सीट 5 बार जीता है, जबकि कांग्रेस ने इसे 3 बार जीता है। हाल के समय में खास तौर पर 2018 से 2023 के विधानसभा चुनावों में इस सीट पर बीजेपी विजयी रही है। 2023 के विधानसभा चुनावों में जहां सीपीआईएम का स्ट्राइक रेट 62.05% रहा, वहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 37.05% था। इस सीट से विश्वबंधु सेन ने 2 बार कांग्रेस के टिकट पर और 2 बार बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2023 के विधानसभा चुनावों में विश्वबंधु सेन ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज किया था। अब विश्वबंधु सेन के निधन के बाद इस सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव की राजनीतिक हलचल को लेकर जोरदार अटकलें लगाई जा रही है, खास तौर पर विपक्षी दलों कांग्रेस और सीपीआईएम के खेमे में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।